अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम बात निकलेगी के साथ मैं हूँ आसिया रियाज। नाजरीन, कहा यह जाता है कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क नहीं है। पाकिस्तान की गुर्बत का असल जो वजह है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर से जो पाकिस्तान का लूटा हुआ माल स्पेशली स्विस बैंकों के अंदर मौजूद है, अगर वो किसी तरह से हुकूमत पाकिस्तान उसको वापस लाने में कामयाब हो जाए तो पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक से भी छुटकारा हासिल हो सकता है और पाकिस्तान को जो टैक्स की मद में अपने लॉज बेहतर करने हैं उनको भी बहुत हद तक फैसिलिटेट किया जा सकता है। इस बात में कितनी हकीकत है और कितना अफसाना, हम ये भी जानते हैं कि स्विस बैंक्स के अंदर या स्विट्जरलैंड के जो अपनी पार्लियामेंट है फेडरल सतह के ऊपर, उसने चंद ऐसे लॉज पास किए हैं जिससे दुनिया भर के मुल्कों के लिए ये आसान हो गया है कि वो अपने शहरियों के जो अकाउंट्स हैं स्विस बैंक्स के अंदर उनको एक्सेस कर सकें और उसकी इंफॉर्मेशन दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर अब स्विस लॉ ये इजाज़त देता है कि वो इंफॉर्मेशन ली जा सकती है। ये भी कहा जाता है कि अमेरिका इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर चुका है और इंडिया के अंदर भी एक इंडियन सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस चल रहा है जो उनके राज्यसभा के मेंबर्स लेके गए हैं, जो ये चाहते हैं इंडियन स्टेट से कि इंडियन स्टेट उन तमाम लोगों के नाम जाहिर करे जिनके बाहर के बैंक्स के अंदर अकाउंट्स हैं। पाकिस्तान के अंदर क्या प्रोविजन है, पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन क्या है, पाकिस्तान की हुकूमत क्यों इसके ऊपर एक्ट नहीं कर रही और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ हो सकता है, इसके बारे में हम बात करना चाहेंगे कुछ अपने एक्सपर्ट्स के साथ जो इंटरनेशनल लॉ के एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ अहमद बिलाल सूफी साहब भी मौजूद हैं और हमारे साथ सेनेटर मोहम्मद अली दुरानी साहब मौजूद हैं जो अभी सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक पिटिशन दायर की है कि ये जो पाकिस्तानियों का ये जो पैसे हैं, जो पाकिस्तान के चुराए हुए पैसे जो स्विस बैंक्स के अंदर हैं, सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर एक एक्शन ले। आपको बहुत आपका खुश आमदेद प्रोग्राम के अंदर दुरानी साहब और सूफी साहब। दुरानी साहब, आपसे मैं शुरू करूंगी। आपने आपकी एक ऑफ कोर्स जो आपकी पिटिशन है उसके ऊपर तो हम ऐसा सच बात नहीं कर सकते, लेकिन क्या बैकग्राउंड क्या है आपका कि आप किस बुनियाद पे आपने ये फैसला किया कि आप इस मौजू को उठाएं और सुप्रीम कोर्ट के लेवल के ऊपर उठाएं? बुनियादी वजह यह है जी कि 2003 से जब कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर एक कन्वेंशन लाया गया जो कि करप्शन के और पैसे की चोरी के अगेंस्ट था, जिसमें कि पूरी दुनिया और पाकिस्तान ने भी उस कन्वेंशन पे साइन किया जी। वहाँ से एक चीज़ सामने आई कि दुनिया इस वक्त चोरी के पैसे को इनकरेज करने के बजाय उसको डिस्करेज करना चाहती है और वो तरक्की याफ्ता दुनिया जिसमें तरक्की पजीर ममालिक का पैसा उनके हुक्मरानों, उनके ब्यूरोक्रेट्स, उनके बाअसर लोगों के ज़रिए वहाँ के बैंकों में जाकर वहाँ की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए इस्तेमाल होता था। दुनिया ने ये एहसास किया कि इसकी वजह से अगर वो 100 बिलियन चोरी होके आता है तो 1000 बिलियन का नुकसान उन इलाकों का हो जाता है। वहाँ तालीम, वहाँ सेहत और वहाँ के तरक्की के मौके जो हैं वो जाते रहते हैं और गुर्बत बढ़ती जाती है। इसके बाद इतना प्रेशर बिल्ड हुआ कि 2010 में स्विट्जरलैंड ने खुद अपनी पार्लियामेंट में भी दुनिया के दबाव के ऊपर ये कानून साजी की जिसका आपने जिक्र भी किया। इस सारे पर्सपेक्टिव में अगर इस वक्त पाकिस्तान को देखें जिसकी लगता है कि मईशत ख़त्म हो चुकी है, जिसके कर्ज़ों का बोझ जो है वो हर रोज़ बढ़ता जा रहा है, जिसके रुपए की कीमत गिरती जा रही है, इसके पीछे अगर देखें कि 67 या 80 बिलियन डॉलर का मकरूज़ मुल्क जो है, अगर उसके 200 से लेके 500 अरब डॉलर तक मुल्क से बाहर चोरी के अकाउंट्स में या प्रॉपर्टीज़ के अंदर स्टोलन एसेट्स जिन्हें कहते हैं उसकी शक्ल में पड़े हों और उसके बावजूद हुकूमत भी उसके ऊपर कोई इनिशिएटिव ना ले रही हो। कजाकिस्तान से लेके मोरक्को से लेके छोटे छोटे मुल्क जो हैं, हत्ता कि अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने गर्दन पे अंगूठा रख के स्विट्ज़रलैंड के बैंकों में मौजूद उनके लोगों के जो नाम हैं वो ले लिए हैं। इसी तरह ब्रिटेन जो है वो ले रहा है। जो इतने ताकतवर मुल्क हैं, अगर इतने तरक्की याफ्ता मुल्क जो हैं वो ये ज़रूरत महसूस कर रहे हैं कि उनका टैक्स ना अदा किया हुआ पैसा उनके मुल्कों में वापस लाया जाए, तो क्यों कर
ہمارے جیسا ایک ملک جس کے عوام بھوک سے مر رہے ہوں، پانی نہ مل رہا ہو، صحت کی فیسلٹیز نہ ہو، تعلیم نہ ہو، کیا ان کی حکومت کی اور اس کے ذمہ دار لوگوں کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ حکومت کو یہ ریکویسٹ کریں، مجبور کریں، اصرار کریں اس چیز کے اوپر کہ اس پیسے کو لانے کے لیے باقاعدہ طور پر ان ممالک کے ساتھ ڈسکشن، ڈائیلاگ اور قانون سازی کا عمل شروع کیا جائے تاکہ وہ پیسے جو ہیں وہ پاکستان میں درانی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ پارلیمنٹ کے ممبر ہیں اس وقت، سینٹ میں آپ کی ممبرشپ بھی ہے، آپ فیڈرل منسٹر رہ چکے ہیں، آپ کی حکومت تھی پچھلی ٹرم میں 12ویں جو قومی اسمبلی اور جو 2002 سے 2007 تک کا پیریڈ تھا، آپ نے یہ جب آپ کے پاس ایک پورٹ فولیو تھا اور آپ کی پارٹی حکومت کا حصہ تھی، جب آپ نے اس کے اوپر کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا؟ بیکاز یونائٹڈ نیشنز کنونشن اگینسٹ کرپشن تو اسی وقت میں پاکستان سگنیٹری بنا اس کے اوپر، اور پارلیمنٹ کیوں انیشیٹو نہیں لے سکتی؟ دیکھیں جی، ہم نے تو پہلا جو آپ کا سوال ہے کہ کیوں نہیں لیا، جی میں تو اس پہ افسوس سے یہ کہنا چاہوں گا، ایکشن لینا تو دور کی بات ہے، ہم نے جو ایکشن لیے ہوئے تھے وہ بھی NRO کی صورت میں ختم کر دیا۔ یہ ایک کھلی اور تاریخی حقیقت ہے جس کو کہ نہ چھپایا جا سکتا ہے، نہ اس کا کوئی جواز پیش کیا جا سکتا ہے، نہ اس کی جسٹیفیکیشن ہے، اور نہ میں اس کو ڈیفینڈ کرنے کی پوزیشن میں ہوں اور نہ کوئی اور بھی اس کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے۔ جہاں تک سوال ہے کہ یہ تو بنیادی سی ایک بات ہو گئی پارلیمنٹ اس وقت کا، جہاں تک پارلیمنٹ کا اس وقت کا پارلیمنٹ کی یہ صورتحال ہے کہ پچھلے 3 سال سے جو آپ کا امینڈمنٹ گئی ہوئی ہے احتساب یا اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس کے اندر، وہ جو ہے اس وقت تک پڑی ہوئی ہے۔ میں اس سے انکار نہیں کرتا اور میں اس پہ ورکنگ کر رہا ہوں، میں نے لوکپال بل بھی لے لیے۔ اب تک جتنی دنیا کے اندر ہمارے یہاں تو امبرڈسمن بڑی دیر سے ہے وہ جو ہے وہ لوکپال از ایکچولی امبرڈسمن، جی جتنے بھی اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان کے ساتھ میں ایک لیجسلیشن کا جو پروسیس ہے اس کو ہم ضرور انیشیٹ کریں گے، لیکن میں یہاں پہ بہت اعتماد سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں جس پارلیمنٹ کا ممبر ہوں اس کی اس وقت حیثیت ایک ڈیبیٹنگ کلب کی رہ گئی ہے، اور ہم وہاں جا کے باتیں کرتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں۔ اس لیے پبلک کے اندر ایک ایسی ادارے کے ذریعے پبلک کے ایشو کو، پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن کو لے کے جانا جس کے نتیجے میں پارلیمنٹ پہ بھی دباؤ آئے، حکومت پہ بھی دباؤ آئے، اور پوری دنیا کو آگاہی ہو کہ پاکستان کے عوام اور پاکستان میں بسنے والے لوگ جو ہیں، اور مجھے یقین ہے اس میں کہ انشاءاللہ جب یہ انیشیٹو آگے بڑھے گا تو پارلیمنٹ کی اکثریت کو بھی عوام کے دباؤ کی وجہ سے اس مسئلے پہ ہم سب کو اکٹھا چلنا پڑے گا۔ ہم چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے تو احمد بلال صوفی صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ پاکستان کے پاس اور انٹرنیشنلی کیا لیگل فریم ورک موجود ہے کہ پاکستان اس پہ ایکشن لے سکتا ہے۔